ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜି ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକରେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ରଟିଙ୍ଗିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ମଗରଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ମା ଏବଂ ଦୁଇ ଛୁଆ ନିଆଁରେ ଜଳିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ ସେତେବେଳେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ନାଇଁ ରେ ବାପା, ଜମା କିଏ ଦେଖିନୁ ଏ ଆଖିରେ ଦେଖିନି ଜଳିବାଟା କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ବାପା ଦେଖି। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଜଣ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି? ତିନି ମା ପିଲା। সেটা উইদিন হাফ আন আওয়ার তাকে লাস্ট টাইম দেখিଛନ୍ତି তার মৃত্যুর জস্ট ঘণ্টাଏ ପୂର୍ବରୁ সে তার স্বামী স্ত্রী ছুয়া তার শাশু সমস্তে ঘর বাহারে গোটে সপ পারিকি বসলে সমস্তে দেখিছেন। তা স্বামী সেতবে পথর বাড়িয়া যাওয়া বাহার দেলা, শাশু পাখ নলকূর পানি আনিয়া গলে এবং স্বামী পথর বাড়িয়া গলা। তেणु ये छुआ दुटा को धरिकी घर भर पशिगला। जो शाशु पानी आणिकी फेरले देखिले घर भर धूआं बाहर। तेणु तार सन्देह है से डाकिला जो कबाट खोललानी। तेणु पाख पड़िशा लोक डाकिला। डाकिबार आउ गोटे पिला तार से सान पुओ ता ना हूँ उपेन प्रधान। सी बारीपट को जाकरी बारी कबाट भांगिक भितर पशि देखला बेलू ये सब पोड़गले। सागे सागे से जाकि सरपंच को कहले, सरपंच थाना को जनइले, हम सब जाकि पहुँचेलु। बर्तमान तदंत जारी रही। निआरे पड़िथिबा मा झुलिमा प्रधान और दुई छुआ हेले सोनाली प्रधान 4 वर्षर एवं 9 मासर शिशु रूपाली। घटनास्थल में एसडीपीओ जयकृष्ण बेहेरा, आरएन नायक सरपंच पचराउचरा करुथिबा बेले बीजेपी महिला मोर्चा अर्चना प्रधान मध्य उपस्थित थिले। रायकेरु चंद्रकांत नायकଙ୍କ रिपोर्ट आम टीवी। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି।